मांग फोटो के पूजा था बोले कृष्णा गए बहुत अपेक्षार अंत पर आम बर्तमान खाइबू बहुत अपेक्षा कारण खाइबाटा कहीं भगवान बोधे आमको खाली उपास उपास रे ही बाट ठेके दौरान आम जाणीनु बट एटा उपमा को मानक भल लगे मत कमेंट करेंगे। तो मत जमा भी उपमा भल लगे ना तो आहरी कौन अच्छी सब मुझे खाइबी बट उपमा को मान भल लगे मत माने आम जाऊँ चिल्लिका किंतु आमको भजन सुना सुना लगुच तीर्थ करते गला भाया बोरिंग आ सेपटे मो अजा टिके तो पाटी से जा होउचंदी सब शोकी पुणे बस चिल्लिका जीवु तो आज पहुँचू कि नहीं देखा जाओ आगू
ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ବସୁଛନ୍ତି ଭଲସେ ତ କାରଣ ବି ସେଫ୍ଟି କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର କ'ଣ ହେଉଛି ମୋର ସେସବୁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ସେଫ୍ଟିରେ ଯିବି ସେସବୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ନା ଏସବୁ ମାନେ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଦେବେ ୟୁଜ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ତ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲସେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ତ ଆମେ ସବୁ ବସିଲେଣି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ତ ଜାଗା ହେଲାନି ତ ମୋତେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ଆପଣଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ତ ଏଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଏବେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ବିଜି କିଏ ଫଟୋ କାରଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କରିକି ଫଟୋ ନ ଉଠିଲେ ତ ମଜା ହିଁ ନାହିଁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ହିଁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସୁଟ୍ କରିଛି ଆଉ ଏଠି ତ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି ଖାଇବା ଆମର ଚାଲିଛି କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ କାରଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଖାଇବା କିଛି ଆମ ସହିତ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବସିକି ଆରାମସେ ଆମେ ଖାଇପାରିଲୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖାଇ ପିଇକି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଭିୟୁକୁ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖେ ଟିଭିରେ ଦେଖେ ଆଉ ଏମିତି ବହିରେ ବି ଦେଖେ ଏମିତି ଚିଲିକାରେ ମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଉଡ଼ିବା ତ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ମୁଁ ସତରେ ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲି ତ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ହଁ ଏମିତି ହୁଏ ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ନା କିଛି ଖାଇବା ମାନେ ଦେବେ ତ ସେମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଉଡ଼ିକି ହିଁ ଆସିବେ ତ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲେ ସେ ଉଡ଼ିକି ଆସିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପରେ ଆମେ ଆସି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏବେ କ'ଣ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ ଭୁଲିକି ଆମେ ଆସି କିଛି ଖାଇନୁ ପିଇନୁ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ତ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି କେମିତି ଓହ୍ଲେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିବା ୟାଙ୍କର ଏ ଡଙ୍ଗା ସେ ଡଙ୍ଗା ହେଇକି ଯିବୁ ନା
जाने पड़े पर ठेरा पड़े आइला जेउ ना देखेम जेउ ओनाने आउ जोन केमिति प्रोसेस रे सब उल्हा होची देखंतु माने टिके जदी बाय मिस्टेक हबो ना बहुत असुविधा हबो तो मन रे भक्ति नै कि जागा को जानतो नहले बहुत हैरान हेबे बहुत ही डेंजरियस बहुत ही माने रिस्क नै कि जागा को जिबा को पड़िबो बढ़िया नहीं है ताकरे कोई पिंटू कौन है रखना पिंटू कौन खाते सेपटर कौन बे सेपटर भी तो पड़ जाए सब लोग आसीबे ना काली जाय मंदिर देखो जुआड़े जाऊँ तो सियाड़े चल जोटा पूजा सामान स्टेशनरी माँ को मंदिर देखो यहाँ दर्शन करने बहुत माने मां के फोटो के जाने पत्थरटा जमा भी बुड़ूनी भाषा उपास जाऊँ तो आमर ए पूरा भलसे माँ को दर्शन है तो आम ए फेरबू कारण बहुत ही लेट हो गला तो ये देखु यांकर चलची माने सब जहाँ आनी कारण ये सब जिनस न आनले हेनी तो यांकर मजा मस्ती चली आम ए घर को फेरबू देखु केते सुंदर आ बड़ जहाज पूरा माने घर परी मैं आसी घाटे पहुँची गलु बहुत जल्दी भी आसिक पहुँची गलु कारण गला बेले लगे अधिक बाट तो रिटर्न कला बेले जमा भी बाट जना पड़े तो आम ए आसिक पहुँची गलु छाड़ बुलाबुली बहुत मस्त है आउ एबे चलतु कि देखा यहाँ बसबार बहुत मन थिला मु समस्त को कहली किंतु मत समस्त मना कले कले नेक्स्ट टाइम भगवान को जाना मुझे नेक्स्ट टाइम चिलिका जीवी कि ना केबे जीवी तार किसी ठीक ठिकाना ना बट मोर बहुत ही गोटे इच्छा था यहाँ बसवाई किंतु समस्ते मना कले आपण मैंने कहते कि भूल छाड़ माँ चल बाबा में चल ऐसे कि जाऊँ हमारे चलती तो आज आम जर्नी चिलिकार एटी तो आम ए आसी गोटे होटेल पहुँची गलु खाइबू बास खियापिया आमर शेष है आम बर्तमान घरे जाकि पहुँची जीवु ये सब वेट कर खाइबा आसिले
आशा करछि आपण मानकु हमर ए वीडियोटी भल लागि थिवो त हमर त ए जर्नी एमटी ही चलछि तबे जल्दी जल्दी जाके वीडियो को देखंतु लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु लव यू लास्ट